जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टेरो कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज ज्येष्ठ मास। आज ज्येष्ठ मास 4 दिन मे मासर 17 तारीख शुक्रवार। आज जन्म हेउतबा शिशुर सिंह राशि, क्षेत्रीय वर्ण नरगण, रात्रि 4:46 पर कन्या राशि, वैश्य मतांतर रे शूद्र वर्ण नरगण। आज वृष राशि घात चंद्र। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 9:46 पर एकपाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि, तेणु होमादि शांति, अर्णवस्त्र, स्वर्ण, घृतकांस्य दान विधेय। आज निषिद्ध खाद्य ताल भोजन निषेध। दिवा 9:59 पर कलमी शाग भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आज कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। मु 12टी कार्ड बाहर करी। प्रत्येक राशि विषय मु संक्षेप में आपण मानकु कहिबी। कौन आसुची देखिबा। 17 तारीख शुक्रवार 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि, शेष मीन राशि। जय श्रीकृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। ता पूर्व मेष राशि व्यक्ति को गोटे कथा कहबी। आपण माने जो व्यक्ति माने कमेंट बॉक्स रे किछि लिखुचंती उत्तर पाइबा पाई, सहस्र लोकंको कमेंट रे गोटी गोटी करके उत्तर दबा केते संभव से कथा आपण माने जानि परिबे। किंतु प्रत्येक राशि मन करंतु मु मेष राशि रे कहली, मेष राशि व्यक्ति परिशेष रे मु तार जहाँ प्रतिकार कहि राशि मंगल निमंते ताहा करिवे। आउ जो माने व्यक्तिगत हिसाब से किछि कार ऋण किंबा कार संतान किंबा कार कौनसी बेपार कौनसी बा कार्यक्रम कार पैतृक संपत्ति विषय एमिति जो कथा सब प्रश्न आसुची सेमानंकर व्यक्तिगत राशि भाव में मु परिशेष रे प्रतिदिन माध्यम रे उत्तर देवी। आपण माने व्यस्त होंतु नहीं। आउ जनकर गोटे राशि उपर यदि मु संपूर्ण कहि अन्य राशि गुड़ी को आउ कहवा संभव हो पारिबनी। तेणु प्रत्येक राशि उपर मु प्रत्येक प्रतिकार कहि। तेणु एबे तो समय हो जाइए। एबे आसतु जानिबा प्रथम मेष राशि विषय। मेष राशि द इम्प्रेस ये बृहस्पति कार्ड आसी। जेहेतु ये बृहस्पति कार्ड अच्छी आपणकर आसुथिबा समय आज किंबा देखंतु राशिफल गोटे एमिति माने दंड हिसाब से गणना करा जाए। पूर्व दिन एवं गत दिन एवं आज दिन यह मिसई राशि प्रभाव पड़ी था। प्रथम एवं थर्ड एवं सेकेंड आर अर्थ है आज राशिफल विषय कहवाक गले आज परिस्थिति एवं आसंता काली किसी अंश परिस्थिति हुए तो प्रभाव पड़ पाए किंबा गत काली जो माने समयटी गला से किसी अंश प्रभाव पड़ पाए। तेणु आपण मैंने आपको अनुध्यान करने आवश्यक अच्छे। जहाँ भी हो आपणकर आसुथिबा समय एमिति कई जन व्यक्ति आपण सहित आसीपारती जे कि बहुत शक्तिशाली। से आपण जीवन में हूँ तो लव पार्टनर हो पारती, महाराणी हो पारती किंबा आपणकर हितकांक्षी व्यक्ति कहीं हो पारती। जीवन को बदल देवार आभास जना जाउछि। किछि साहाय्य सहानुभूतिर आश्वासन आपको मिलवार जोग मध्य जना जाउछि। किंबा जो मानकर संतान नहांती, जो मानक गृह रे संतान नहांती सेमानक घर नुआ सदस्य अर्थात कई बंधु मध्य आसी पारती किंबा व्यक्ति घरे संतान जन्म होबार सूचना मध्य थाई पारे। जहाँ भी हो आपको आज किछि तो खुशी निश्चित भाव में मिलिबो। कौन सी दिगरु बा कौन सी परिस्थिति हो पछे आपको आज किंचित आकार मन खुशी रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति उत्तम रहिबो। लव रिलेशन बहुत सुंदर रहिबो। व्यवसाय माने नुआ ग्राहकी मान को पाइबार सफल हेबे। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी करिवे। एवं बृहस्पति जेहेतु ये बृहस्पति कार्ड आसी विद्यार्थी मान किंबा जो माने उद्योगी अछंती माने कौन कर्म आशायी अछंती सेमानकर मध्य सहज सुखम हो पारे। आज दिन ताको पई बहुत भल कार्ड अच्छी। जेहेतु बृहस्पति कार्ड से ज्ञानदाता बहुत से बृहस्पति कार्ड भितर एत क्षमता अच्छी जे 12टी राशि लोक हेफाजत रखिबार क्षमता ये कार्ड अच्छी। आपण
बहुत माने फेमस कार्ड ये आपणको भाग्यर चेंज निश्चित किसी गोटे हबार चांस अच्छी किसी आपणकर भल हबार जोग आपण मन भितर किसी कष्ट दूर हबार जोग अच्छी मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति आपणक निश्चित भाव में कहवाक गले अति उत्तम समय अच्छी आज जश हानिर जोग रोचे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति आपण कथा जब मुझे कहमी आपंकर जो किसी कार्य अधूरा हो जाए किसी सफल होना कि कौन लक्ष्य अच्छा कि ऋण कर्ज अभाव कि चाकरी कौन किसी जब आप फसी जाऊँच कार्य सफल होनी ताले मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने मन रखु मेष राशि स्वामी हेले मंगल मंगल यही आपण मैंने अधिक दामी किसी जिन जब व्यवहार न करेंगे सामान्य रुद्राक्ष आप व्यवहार करूँ जहाँकि मेष राशि स्वामी जेहेतु मंगल ये रुद्राक्ष तीनमुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करुँच मंगलमय आपण जीवन निश्चित हम जीवन गति निश्चित भाव में परिवर्तन आसो ये तीनमुखी रुद्राक्ष धारण कर मंत्र मन रखु जो रुद्राक्ष आप आने से रुद्राक्ष को कौन करेंगे ना हाथ में धरवे ओम क्लीं विष्णु देवाय नम यही मंत्र किसी समय उच्चारण कर मेष राशि व्यक्ति मैंने धारण करेंगे बहुत लाभप्रद हम लाइफ में निश्चित भाव में चेंजेस आसो आपंकर ब्लड सहित जिते ये मिसब ये रुद्राक्ष से आपंकर लाभान्वित हम एवं आसतु जाना वृष राशि विषय समय हूँ आज टी लंबा हो पाए आपण मैंने निश्चित भाव में देखिए मोर आशा प्रिय वृष राशि आपण कार्ड आसी टू ऑफ वांड्स आपण को आज कौन यात्रा कर जोग अच्छी कौन पाख आख जगह को दूर जगह को बंधु बांधव जगह को हो एमती भी हो पाए कौन यात्रा आपण निश्चित भाव में हो पाए आप बर्तमान भावुंट आप जहाँ भी व्यवसाय कर्म करुँच तो सफलता पाई किंतु बर्तमान क्योंठू कौन आनिले क्यों जगह कौन कले आहरी सफलता मिल आप भावी चिंती आप कार्य को बढ़ावा चाहते आप भावे मोर बुद्धि मोर आइडिया को कौ बाटे मुझे लगे से किसी मिल कि पैसा मिल ये जेहेतु पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप आज जहाँ भी योजना करुँच कार्य लगातु चेष्टा करूँ सफलता निश्चित भाव में आपंक हाथ मुठार रपर प्रत्येक कार्य आज निर्द्वंद्व समस्या समाधान हो घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेसन सफलता अच्छी व्यवसाय माने लाभ करेंगे गराखी मानकर मन किणवार एक सुजोग माने सुजोग पाइबे जहाँकि मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आज निज प्रति टिके ध्यान देवे संतान प्रति टिके ध्यान देवे निहाती जरूरी अच्छी तेणु मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण लाइफ में जहाँ भी घटना घटना कहीं आपण अधिक दामी कौन जिन व्यवहार जदि न करें आपण मैंने मिनिमम आपणकर गोटे रुद्राक्ष आप धारण कर दिंतु देखिए आप से रुद्राक्ष आप ब्लड सहित जिते मिसब से आपंकर लाइफ में किसी ना कि चेंजेस ऑटोमेटिक आसो कारण वृष राशि व्यक्ति मैंने स्वामी हेले शुक्र शुक्रकर रुद्राक्ष है षड़मुखी मन रखु ये षड़मुखी रुद्राक्ष अधिपति ग्रह है किए ना शुक्र यही रुद्राक्ष जब आप धारण कर रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय अंश अटंती तेणु व्यवसाय तीक्ष्ण वृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति दुख दारिद्रतार मुक्ति देता है मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने अनेक प्रकार प्रश्न आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखुंट प्रत्येक व्यक्ति उत्तर मु संक्षेप में प्रतिदिन मध्यम किसी देवी आप व्यक्तिगत हिसाब से राशि देखला बेले आप तार निश्चित भाव उत्तर पाइबे यही मंत्र मन रखु यही जो रुद्राक्ष आप धारण कर निश्चित भाव में 6 मास वर्षे व्यवहार कलापर आप देखिए आपंकर कि ब्लड जिते शीघ्र मासकर मिसिले भी मासकर रिजल्ट भी दब एवं ये रुद्राक्ष जो आप धारण करुँच तेज केमी धारण करेंगे ना तार गोटे मंत्र हाथ में रुद्राक्ष धरवे ओम ह्रीं नम शिवाय कार्तिकेय नम मन रखु ओम ह्रीं नम शिवाय कार्तिकेय नम यह गाई घी रखिब जदि रखिकी जदि गाई घी भितर रखिकी जदि आप धारण करुँच आपंकर आखि प्रोब्लेम किसी थाए मोतिया बिंदु थाए ता भल हो शुक्र क्षय धातु क्षय रोग जौन रोगर जदि पीड़ित था कि नपुष्कता कई व्यक्ति जदि निजर सामर्थ्य हर था दूरीभूत हो भल भी तेरे मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति निश्चित भाव में ग्रहण करेंगे मोर आशा अच्छी तेरे आसतु जाना मिथुन राशि विषय मिथुन राशि आपण कार्ड आसी 4 ऑफ कप आपण जीवन तो बहुत समस्या हो जाऊँगी पुणी से समस्यार समाधान हो जाऊँगी आपण जो बड़ बड़ समस्या भितर छंदी होती पुणी आपण को से समस्या मुकुले दौरान ये सब हूँ ईश्वर इच्छा आपण मनर माने दृढ़ता एवं भक्ति एवं ईश्वर यह भी इच्छा से पुराणा कौन कथा को आपण चिंता को आणतु ना देखु ना आपण पाखक अनेक किसी नुआ अपरच्युनिटी आसूची भगवान आपन को किसी नुआ मौका भी दौरान आपण डाक भगवान पाखे निश्चित भाव में पहुँचुची से भगवान आपन को नुआ रास्ता देखा आपण जो
ସରଳ ହୃଦୟ ମନରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗୁରୁଜନମାନେ କେହି ବି ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଥାନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସି ନା ମୁଁ ହେବି, ନା ମରିବି, ନା ବଞ୍ଚିବି, ନା ମୋର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଛନ୍ଦିମନ୍ଦି ହୋଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚଟାସ୍ କିନା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବା এই যে পরিস্থিতি আপনার ভাবন্তু না, সাধারণ কথা এই ঈশ্বরଙ୍କର অবদান, ঈশ্বরଙ୍କ পাখে আপনার চিন্তা বা দুঃখ বা ডাক নিশ্চিত ভাবে ভাই পৌঁছুছি। ভাই ভী মানে নিশ্চিত ভাবে ঈশ্বরଙ୍କ উপরে ভরসা বিশ্বাস রাখন্তু। আপনার দ্বারা কিংবা আপনার সহ কিছু যদি মানে ঘটুছি তাকে ধরিকি আদৌ বসন্তু না। অনেক নূয়া কিছু ভগবান আপনার মৌকা দৌঁছেন, আপনার দেখুন তার সদুপযোগ করন্তু। মন খারাপ রহব কিন্তু মন খারাপ করন্তু না, আগুক বড়ন্তু। ভগবান আপনার চান্স উপরে চান্স দৌঁছেন, তার ব্যবহার করন্তু, তাহলে আগুক বড়িবার এ গোটে সুযোগ বা কৌশল আপনার নিশ্চিত ভাবে রহব। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ସାଧାରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନସ୍ଥାପ ନ କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ରେ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାନା ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସୁନା ମୁଦି, ଆପଣ ସୁନାର ମୁଦି ଆପଣ ମୁଦ୍ରିକା ହାତରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦାମୀର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସମୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଯଦି ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମିନିମମ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାତ୍ର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗ୍ରହ ହେଲେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଘରର ମାଲିକ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ଘରର ମଝିଖୁଣ୍ଟ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯଦି ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ରହୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ହେଉନାହିଁ, ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଧରିବେ, ଓಂ ହ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଜପ କଲା ପରେ ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। কর্কট রাশি নাইট অফ পেন্টিক্লস ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରଖିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମାଜରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରିମ ହେବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ପାହାଡ଼ ଏରିଆ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ପରାଶ୍ରିତରେ ସମୟ ବିତାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି ଲୋକର ମାନେ ଅଧୀନରେ ଆଜି ରହିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, এই ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବ, ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ।
ତେଣୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଧରିବେ। ଓಂ ନମ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଶ୍ୱରାୟ ଦେବାୟ ନମ, କିମ୍ବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ନମ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଶ୍ୱର ଦେବାୟ ନମ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ସହିତ ମିଶୁଥିବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଥିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ବା ଆସିବେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାରୁ ସାମ୍ନା କରି କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମହିଳା, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ମା ଯିଏ ବି ହୋଇପାରନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ଜଣାଯାଉଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଟିକେ ରହିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯଶ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହେଉଛି, ରୋଗ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ଥରୁଟିଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ମୋତେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଭ କହିଲେ ମହାଲାଭ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଯେହେତୁ ରବି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତାଙ୍କର ଧାରଣ କରିବାର ଏକମୁଖୀ। ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ରବି। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ମାନେ ପ୍ରତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ମିଳିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଧରିବେ। ଓଂ ହ୍ରିଂ ନମ, এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରାମସେ କିଛି ସମୟ ଜପ କରି ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆଜି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି କିଛି ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସବୁକିଛି ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି। ଏମିତି ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ବି ଅଛି ଜୀବନରେ। ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରିବାରୁ ଟିକେ ତ୍ରାହି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ହଜିଯିବା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏମିତି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ସତର୍କ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ରହିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଭାବ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ରହିବ। ତେବେ ମୋର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ନିରବି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପଥରୋଧ ହେବାର ଦିନ ଆଜି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥରୋଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସୁନା, ମୁଦି କିମ୍ବା ପାନା ପଥର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦାମୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି ଆପଣ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭରେ ରହିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଯେହେତୁ ବୁଧ, ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଚତୁର୍ମୁଖୀ, ଏଇ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ବୁଧ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ହ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ନମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କିଛି ସମୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ସତ୍ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଇଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହଉ, ମାନ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ
ଆଜି ବହୁତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରି ରହିବେ। କାହାକି ମନ ଭିତରେ ଡର ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏତେ କାମ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହାରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଇଫରେ ଶିଖିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାହସ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ଏ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ମୋର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋର କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜର ସାହସ ମନ ଭିତରେ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ଫଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଥାଏ ତାଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିବେ, ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମ ଶିବାୟ କାର୍ତ୍ତିକାୟ ନମ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧରି କିଛି ସମୟ ପାଠ କଲା ପରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରଳ ସୁଗମ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବିପଦ ଆପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାହା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ବାଜି ମାରିପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ରହିବେ। ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର କିଛି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ମୋର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୟ ଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପାଖ ଆଖ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ହୁଏତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କିଛି ଭଲ ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅତି ଦାମୀର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଯେହେତୁ ଏ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ରୋଗ ନିବାରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଧାର କର୍ଜ ବା ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଲିଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୁପଥ ଦେଖାଯିବ, କି ଖରାପ ପଥକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏତ କରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି এইট অফ পেন্টিক্লস এই শনিଙ୍କର কার্ড ଅଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବାରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ହେବାର ସଫଳତା ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ଆଜି ପଢ଼ିବେ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ଯଦି ଆଶାରେ ରହିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର କିମ୍ବା ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି,
ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपंक लक्ष्य निर्धारित कर सारी जदि ताले अक्लांत परिश्रम करूँ आपको आगक निश्चित सफलता मिले आप जो गोटे लक्ष्य अच्छा आगक सफलता प्राप्ति देव लव रिलेसन उत्तम बहुत भल दिन अच्छी सब ठीक ठाक कंपानी फैक्ट्री जंगल एरिया प्रत्येक भाई भौणी मान समस्त दिन उत्तम अच्छी आज बहुत भल दिन अच्छी जेहेतु आपण टी शरीर दुर्बलता हुए तो आपको आज लगिपे मोर धनुराशि व्यक्ति मैंने जदि आपण मैंने अधिक किसी लाभ करने को चाहते शुभप्रद करने को चाहते मो कथा मानी आपण मैंने अधिक किसी दामी जिन व्यवहार जब न कर धनुराशि व्यक्ति मैंने जो मैंने व्यवहार कर तो अलग जो मैंने करें आपड़ कौन करेंगे ना पंचमुखी रुद्राक्ष आपड़ जब पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कर धनुराशि स्वामी जेहेतु बृहस्पति ये रुद्राक्षर स्वामी बृहस्पति ये रुद्राक्षर अधिपति जेहेतु बृहस्पति तेरे बृहस्पति पंचमुखी रुद्राक्षर पंचदेवता मन रखु तथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गा स्वरूप तेणु जीवन समस्त पापर मुक्ति देता मानसिक शांति देता शत्रु को नाश करता सुख शांति देते लाभ फल मिलता है यह आपन को लक्ष्मी प्राप्तिर जोग भी मिलता है सत पथ देखा देता तेणु मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मैंने निश्चित भाव में भाई कथा मानवे जदि रुद्राक्ष आप धारण कर इच्छा अच्छी आप कौन करेंगे ना रुद्राक्ष को हस्त धरवे ओम ह्रीं नमः शिवाय यही मंत्र को किसी समय उच्चारण कलापर रुद्राक्ष को आप धारण कले आपंकर दिन निश्चित भाव में बहुत भल परिवर्तन आसो एवं आसतु जाना मकर राशि विषय मकर राशि 5 ऑफ वांड्स आपण भितर कौन विचार को नहीं आप निज सहित लड़ाई कर घर भीतर हो बाहर कथा को मन भीतर कथा हो धैर्य रखु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने आगक बुझा पड़ुछि कि आप कौन करेंगे ना कौन करेंगे आगक जी जहाँ भी कहूँ शांत रुहतु मन रखु जदि भी शांत रही जाऊँ आप निज जीवन आगक बढ़ी पारे निजक गढ़ी पारे आपड़ जदि क्रोधान्वित होइजिबे आपड़ जदि रागर जर्जरित होइजिबे ता सहित द्वंद्व कली करेंगे आपंकर समय वृथारे चलीजिवो समस्या निश्चित भाव में बढ़ीजिवो आज केयरफुल रुहतु दानवाहन प्रति सतर्क रुहतु दूरयात्रा निवृत्त रुहतु निआ पानी किंबा हजिजा भांगीजा ठारू टे जत्नवान होकर रुहतु सतर्क रुहतु घर परिवार दाम्पत्य जीवन से आज भल जना जाऊना लव रिलेसन में विशृंखलित हुए तो देखा पारे व्यवसाय मैंने मध्यम व्यवसाय करेंगे छात्र छात्री मैंने अजटिया हबार जोग कहूँ तेरे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने अर्थ क्षय जहाँ कहते अर्थ क्षय आज अजथारे टंका किसी क्षय बा नष्ट अपव्य हबार जोग रोचे तेणु आज देखी चाहिए खर्च करूँ केयरफुल रुहतु आज दिन को टे चुपचाप रही जातु देखा आसंता काली महाप्रभु कौन कार्ड दौरान तेरे मकर राशि व्यक्ति मैंने जदि आपण लाइफ किसी चेंजेस करने को चाहते आपड़ कौन धातु कि कौन जिन व्यवहार करने को माने आपको असुविधा लगुच कि आप सहज सूक्ष्म भाव में मकर राशि व्यक्ति मैंने आप 7मुखी रुद्राक्ष जब धारण करेंगे आपंकर अनेक लाभ निश्चित भाव में हम जो समस्या मन भर अच्छी पिंधिला बेले जब स्मरण कर समस्या को पिंधे से समस्या दूरीभूत हो मकर राशि स्वामी हेले शनि रुद्राक्ष जब धारण कर 7मुखी यही रुद्राक्ष अधिपति ग्रह जेहेतु शनि 7मुखी रुद्राक्ष जब आप धारण कर शनि निश्चित भाव में संतुष्ट होती स्वयं अनंतर स्वरूप यही 7मुखी रुद्राक्ष यही रुद्राक्ष धारण कले महापातक नाश होता है दुरारोग्य दूर होता है व्याधि मुक्ति मिलता है अकाल मृत्यु मुक्ति मिलता है यही रुद्राक्ष जब आप धारण कर धनलक्ष्मी आगमन होता तेणु शनिदेव खुशी होता सत पथ सत बाटर आपंती ये रुद्राक्ष धारण करेंगे यदि प्रथम रुद्राक्ष को हाथ में धरेंगे शनिवार दिन से दिन हो ओम नमः शिवाय भगवान ऋषिभ्य नम ये मंत्र को आप किसी समय जप कलापर उक्त रुद्राक्ष को आप धारण करें आपंकर दिन निश्चित भाव में मंगलमय हम आगक लाइफ में चेंजेस आसो जिते ब्लड सहित रुद्राक्ष जिते पुराणा हो जाऊँ से आपंकर कार्य सफल निश्चित भाव में हम एवं आसतु जाना कुंभ राशि विषय कुंभ राशि द हर्मिट ये मंगल कार्ड अच्छी आप आज कौन मार्गदर्शन आवश्यक आपको पड़ पाए कार आश्रय आप नहीं पारती आपण भावना आपण क्षमता बाहर रोचे आप चाहते कहार गोटे सहारा नापी आपको आज मिल जाबार जोग भी कहूँ किंतु मिल कारण आपन को एनर्जी आवश्यक अच्छी जहाँ किसी करने को चिंता करुँच कार सहायतार करूँ किंतु कार सहारा नियंतु ना आपण भल समय अच्छी किसी असुविधा ना घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम व्यवसाय माने मध्यम माने महाजन गुरुजन अर्थात लाइफ पार्टनर सहित टे परामर्श करूँ आपन को निश्चित भाव में लाभप्रद हम विद्यार्थी माने परामर्श विद्या अध्ययन करूँ मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण निश्चित भाव में मन रखु आपण आज ईश्वर विश्वास धर्म प्रति आग्रह बढ़ पुराण शास्त्र प्रति इच्छा हम जेहेतु ये मंगल कार्ड अच्छी एपरी लोक बहुत थंडा मिजाजर व्यक्ति आपंकर आज मुंड रहा जीवन भितर बहुत उच्च नीच देखिए से आप भितर क्षमता भी रहा
जो किसी जहाँ किसी लोड़तु ना यह आपण लाभदायक निश्चित हम। तेरे मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने जदि मुझे आपण कथा पर्टिकुलर कहवाक जी आज बंधु सहयोगर हाथ आपको निश्चित भाव में प्राप्त हम। कई व्यक्ति सांगसाथी बंधु आपन को आज सहायता बा हाथ बढ़ाई पारती। कुंभ राशि व्यक्ति मैंने मन रखु आपण लाइफ रे जेते प्रोब्लेम आसूची कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण रुद्राक्षर विषय कहूँ कुंभ राशि व्यक्ति मैंने जो सातमुखी रुद्राक्षर जब आप व्यवहार करेंगे ताहले आपंकर लाइफ निश्चित भाव में चेंजेस हम। सप्तमुखी रुद्राक्षर स्वयं अनंतर स्वरूप अटंती। यही रुद्राक्षर धारण कले महापातक नाश होता है, दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिलता है, अकाल मृत्यु मुक्ति मिलता है। यही रुद्राक्षर धनलक्ष्मी गृहलक्ष्मी गजलक्ष्मी को संतुष्ट करते आपण माइंड को कंट्रोल करते। यही रुद्राक्षर धारण कर मंत्र ओम नमः शिवाय भगवान ऋषिभ्य नमः यही मंत्र को आप किसी समय उच्चारण कलापर आपण मैंने निश्चित भाव में रुद्राक्षर धारण करेंगे। यही रुद्राक्षर धारण कले आपंकर आगक निश्चित अनेक किसी मंगलमय हेब। एबे आसतु जानिबा शेष राशि मीन राशि विषय। मीन राशि पेज ऑफ वांड्स ये भी भल कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी शिखिबार कथा आज जानिबार कथा आपको अच्छी। आपंकर सफलता आपको निश्चित मिल एमती सफलता आपको मिल आप बड़ मान मर्यादा भी हानि घटाई पारती। आप बड़ मान कथा को पालन आज न कर पारती किंतु आपण क्या अधीन रखा चेष्टा करूँ ना मंगल हम। आपंकर तो बहुत बुद्धिमान अटंती निजर चिंताधारा को सजाड़ी दिंतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपण अधीन लव रिलेसन भल व्यवसाय माने निज व्यवसाय प्रति ध्यान देवे। छात्र छात्री माने भल सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति करेंगे। मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने ये पॉजिटिव कार्ड जेहेतु अच्छी आप बहुत आकर्षणीय रहे। आप बहुत बुद्धिमान आप समस्त को अध्ययन रखा चाहिए। आप बहुत कम बयस बहुत किसी आप हाथ मुठा को चली आसी पारे कि आसी जाइए जो आप चाहिए बहुत किसी आप अधीन रो। जदि एमती हम मन रखु बहुत किसी क्षति भी हम। तेणु आप स्थिति अवस्थिति को ठीक अनुध्यान करूँ। मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण निश्चित दिन भल अच्छी। आज मन भितर टी क्या प्रति निष्ठुरता भाव जात हो पारे। तेज मीन राशि व्यक्ति मैंने आपड़ जब अधिक किसी लाइफ में चाहते समस्या मुक्ति हाँपाई ऋण कि चाकरी कि कौन कार्य सफल करने को चाहते आप मीन राशि व्यक्ति मैंने आप पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करूँ। ये पंचमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह है बृहस्पति आपण राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति। तेणु ये पंचमुखी रुद्राक्षर जब धारण कर अनेक कार्य सफलता आपको प्राप्ति हम। पंचमुखी रुद्राक्षर पंचदेवता यथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गा स्वरूप अटंती। जीवन में समस्त पाप मुक्ति देती मानसिक शांति देती शत्रु को नाश करती सुख शांति लगे। पंचमुखी रुद्राक्षर आप धारण करने निश्चित भाव में उपयोगी अटे। तेणु आप धारण कर लाइफ में निश्चित भाव में परिवर्तन आसो कार्य सफलता और लक्ष्य स्थल आप निश्चित पहुंचे। मोर प्रिय भाई भाई मैंने जो व्यक्तिगत हिसाब से किसी कमेंट बक्स में लिखुंट मुझे निजर राशि देखला बेले परिशेष में मुझे भी कहूँ आप मानतु। आपंकर घर समस्या हो आपंकर व्यक्तिगत समस्या हो जमीबाड़ी समस्या हो पिला संतान प्रत्येक कथा प्रतिदिन देखुता मुझे भितर जहाँ जहाँ कहूँ आप करूँ। आप निश्चित भाव में सफलगामी हेबे। भगवान आपंकर मंगल करूँ। आज तो समय हो जाए आपण विदाय नौची पुणी निश्चित भेट हम आसंता काली से जाए रोची। नमस्कार।